अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लाहौर से अब्दुल मोहसिन ने यह सवाल पूछा है कि मेरे जहन में एक उलझन है। मैंने एक हदीस के बारे में ये बात सुनी है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला दूसरी कोई कौम ले आएगा जो गुनाह करेगी और अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करेगा। तो मेरे जहन में ये उलझन पैदा हुई कि यहाँ तो गुनाह की एक तरगीब दी जा रही है, क्या ये हदीस दुरुस्त है? जनाब अब्दुल मोहसिन साहब, ये जो हदीस आपने पढ़ी है और जिसका आपके जहन के अंदर उलझन भी मौजूद है, ये हदीस सही है। सही मुस्लिम के अंदर इसी मफ़हूम की हदीस जो है वो बयान की गई है, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी ज़िक्र किया गया है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मखलूक पैदा कर देगा जो गुनाह करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत करेगा। तो आपने ज़ाहरी तौर पर इस हदीस से जो नतीजा अख़ज़ किया है और जो उलझन पैदा हुई है, ये उलझन बहुत से लोगों को इस हदीस के हवाले से पेश आती है और फ़ौरी तौर पर इंसान के जहन में जो बात आती है वो यही आती है कि बज़ाहिर इस हदीस के अंदर ये बात कही गई है कि अगर आप गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कोई और मखलूक पैदा कर देगा, वो गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। लेकिन इस तरह की जितनी भी अहादीस हैं और इस मफ़हूम पर कुरान मजीद की आयात, अगर आप उन सब पर निगाह डालें तो कुरान मजीद में कहीं भी या अहादीस के अंदर गुनाह की तरगीब नहीं दी गई है, बल्कि जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचने की तलकीन की गई है, अल्लाह ताला की नाफरमानी से इज्तिनाब करने की तलकीन की गई है और गुनाह से बचने की तरगीब है। लेकिन इसके बावजूद बशरी कमज़ोरियों की बुनियाद पर इंसान से गुनाह सादर हो जाते हैं और इस तरह की कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ इंसान के अमल से हर वक्त सादर होती रहती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हौसला दिया है, तसल्ली दी है और अपनी सिफ़त रहमत का ज़िक्र किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे गुनाह तुम्हारे मुआफ़ कर देगा, वो बड़ा ही गफ़ूरुर रहीम है। तो ये दरअसल इस आयत की तफसीर है, ये हदीस जिसका आपने ज़िक्र किया है कि बाज़ औक़ात आदमी कुरान मजीद में उस वईद को पढ़कर, जिसमें गुनाह के सिलसिले में कि गुनाह के करीब तक भी ना जाओ और उस पर इंतहाई सख्त वईद होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब की, तो जब आदमी ये पढ़ता है तो बसा औक़ात उसे मायूसी हो जाती है। अपनी ज़िंदगी का जब वो जायज़ा लेता है और अपना एहतिसाब करता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी तो गुनाहों से भरी हुई है, तो उसमें एक मायूसी की कैफियत पैदा हो जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मायूसी से निकलने का रास्ता ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला का दामन रहमत बड़ा वसी है। जब भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का दामन खुला होता है। असल चीज़ यह है कि बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और मायूसी का शिकार ना हो और इस बात पर हौसला ना हार दे कि चूँकि मैंने तो ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, मेरे तो आमाल जो है वो गुनाहों से भरा हुआ है, सारे के सारे आमाल ही स्याह आमाल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को यहाँ पर तरगीब दी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना हो जाओ। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सांस है उस वक़्त तक, नज़ा की हालत शुरू होने तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो तुम्हें मोहलत के लिए वक्त दिया गया है, उस वक्त के अंदर अंदर जिस वक़्त भी बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, नदामत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है उसको मुआफ़ करती है।
تو یہ اس آیت کی بنیادی روح اور یہ حدیث جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، اس سے بظاہر جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر جس وقت آدمی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر اور جتنی بھی احادیث ہیں، اس پورا ذخیرہ حدیث کے اندر کسی جگہ میں بھی گناہ کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، بلکہ گناہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے۔ یہاں توبہ کی ترغیب دلانا مقصود ہے کہ گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھیں، اپنے سیاہ اعمال نامے کو نہ دیکھیں، اور جو کچھ آپ سے انسانی کمزوریوں کی وجہ سے ہو چکا ہے اس پر مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ایک بڑی صفت اس کی صفت الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور الرحیم، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت دعا اس حوالے سے سکھائی، بڑی جامع دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اگر آپ کو شب قدر مل جاتی ہے تو آپ کون سی دعا کریں گی؟ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا بیان فرمائی اور اس کا ذکر کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اب اس میں جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، ہمیں معاف کر دے، اے غفور الرحیم، اے بخشنے والے مہربان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کا مظہر انسان کے یہ اعمال ہوتے ہیں کہ جب انسان عمل کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ اس صفت کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی کمزوری اور کوئی ایسا گناہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، یا یہ سوچتے رہیں کہ اب تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ دونوں شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے۔ تو اس لیے اس کے دھوکے وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے بغیر نہ تو توبہ کی توفیق انسان کو مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور نیک کام کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يتساءل من كل أيام الصعب